Hepsi kaymış ya. Güzellikine bak ha. Yani altta bir paletten kalmış lan. Bak. En azından güzel bir palet kalmış. Wat had je terrassa bak? Ik vind het echt grappig. Ik had er nu sta ik met 2 brandweerslangen op dat huis. Terras. En üstte. Ja, Yani sanki mum yakmışlar. Orada sanki mum kullanıyor.